Oke, di video kali ini gue mau cerita tentang permasalahan yang gue alamin kemarin ya. Yang pas gue bikin konten ini nih, peringan kopling. Dan ini nggak gue pakai peringan koplingnya, nanti bakal gue ceritain kenapa. Nah, jadi masalahnya si jabrik ini motor ini, dia meskipun di kopling tetap bakal jalan ya. Jadi kalau misalkan masuk gigi 1 itu dipencet kopling pun dia tetap jalan. Jadi ban belakangnya muter terus ya. Nah, setelah itu gue cek di bagian kopling, ternyata ini ya, rumah cagaknya itu ya, itu udah gundul. Jadi udah legok gitu ya. Maklum itu karena udah lama juga ya, ini motor nggak pernah diganti juga di bagian bak koplingnya, udah lama banget. Wajar aja sih kalau misalkan udah legok-legok kayak begitu ya. Nah, terus gue bongkar, gue coba kikir ya, nanti gue kasih videonya sedikit ya, karena nggak gue rekam semuanya. Jadi itu gue kikir ya, gue halusin pokoknya kanan kirinya ya, supaya nanti si kampas koplingnya ini dia jalannya itu nggak mentok-mentok ya. Karena legok itu dia, jadi kampas koplingnya dia tetap mepet ya sama plat koplingnya. Itu yang menyebabkan dia muter terus meskipun udah dipencet kopling ya. Jadi ngikut terus, dia ngikut putaran mesin karena legoknya itu. Jadi dia nggak bisa ngegeser karena legoknya. Nah, terus habis itu gue ganti juga di bagian kampas kopling ya. Jadi gue pakai yang ori yang bawaan Nevio ya. Nah, terus untuk per koplingnya sendiri ini gue pakai punya Tiger ya. Jadi dia emang lebih panjang dari standar review, terus dia lebih gede. Jadi kalau misalkan kalian pengen pasang per Tiger itu tutup kaki limanya harus dibubut dulu ya, digedein. Misalkan terlalu keras pakai per Tiger, jadi ini bisa diakalin nambah ring ya, jadi tengah-tengah itu ya, tengah baut, jadi supaya nggak terlalu jauh nantinya. Kalau gua nggak pakai ring ya, jadi emang rasanya tuh bakal keras banget ya nih. Untuk per koplingnya sendiri itu juga gue ganti ya, karena kemarin gue cek per koplingnya itu udah meleot-meleot ya, jadi dia udah nggak lurus, jadi udah bengkok-bengkok gitu. Terus pernya juga dia udah mendelep ya, jadi gue ganti yang baru. Itu selisihnya mungkin sekitar 2 mili atau 3 mili gitu ya. Jadi dia lebih mendelep, makanya gue ganti juga ya. Jadi kemarin itu yang gue perbaikin di bagian cagaknya ya, itu gue kikir, dihalusin lagi. Terus per koplingnya gue ganti. Habis itu kampas koplingnya juga udah gue ganti ya. Nah, kalau sekarang ini udah normal ya, udah enak lagi. Nah, terus untuk permasalahan ini peringan kopling ya, kemarin kan cuman dipasang doang ya sama gue ya, cuman dijajal, dipencet gini kan, itu emang empuk sih. Cuman ternyata setelah gua coba, jadi dia nariknya pas begini tuh dia kurang banyak ya. Jadi si koplingnya ini dia nggak mau ngebuka lebar ya. Alhasil kalau misalkan masuk gigi 1 dipencet, ban tetap ini ya, tetap stuck kayak gini nih, karena dia kurang ngebuka ya, kurang narik gitu. Makanya nggak gua pasang ya. Mungkin itu karena ini ya, karena handle koplingnya modelnya kayak gini ya nih, jadi dia ngebukanya jadi kurang banyak juga. Karena kan handle kopling ada yang modelnya itu kayak begini ya teman-teman nih, kayak di Ninja gua nih, ada yang modelnya kayak begini. Handle-nya ada juga yang modelnya kayak begini nih. Kemungkinan karena handle koplingnya kayak begini, jadi dia kurang narik ya. Jadi itu menurut gua ya, makanya nggak gua pasang ininya, peringan koplingnya ya. Jadi gua copot aja. Nah, terus untuk di bagian sini, ini cover bawah nggak gua pasang juga ya. Jadi gue pengen sedikit merubah suasana aja dari si jabrik ini nih, tampilannya. Kemarin kan gue pasang ini juga ya, pasang selang yang full hose itu.
Nah ini gue copot, gue ganti standar karena nggak cocok sama style yang sekarang ya. Nih. Oke, ini video pas gue bongkar bak koplingnya ya. Ini bakal gue kasih lihat sedikit ya karena nggak gue record semua. Nah ini dia mangkok gigi sekundernya. Nah ini kalau misalkan kita lihat di sini udah pada jeglok ya, tuh. Nah buat tutup mangkok kaki limanya di sini lumayan masih bagus ya. Ring matahari sama stud koplingnya di sini juga masih bagus, belum ada yang aus. Oke, ini part-partnya udah gue bersihin ya, ini udah tinggal kita pasang aja. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini ya. Jadi buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentunya bunyikan loncengnya, oke? Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it